السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این جی کام اکیڈمی میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے سائٹوسکیلیٹن، اور اس ورڈ سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا سائٹو یوز ہوتا ہے سائٹوپلازم کے لیے، اس کو آپ سیل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ اسکیلیٹن یوز ہوتا ہے سپورٹ سسٹم کے لیے۔ تو سائٹوسکیلیٹن اصل میں سائٹوپلازم کا یا سیل کا سپورٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈسکوری جو ہے سب سے پہلے 1928 میں اس کی ڈسکوری کی تھی کولٹ زوف نے، ٹھیک ہے۔ کولٹ زوف نے 1928 میں سب سے پہلے اس کی ڈسکوری کی تھی۔ اس نے صرف کہا تھا کہ there is something exist inside the cytoplasm which is responsible for different functions and the most important support system. پھر 1977 میں کوہن جب آیا تو اس نے الیکٹران مائکروسکوپ کے تھرو اس کی کنفرمیشن دے دی کہ ہاں جو کولٹزوف نے بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ پروٹینز ہیں سائٹوپلازم کے اندر جو اس کو کیا کر رہے ہیں، جو سیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ناؤ لک ایٹ دا کمپوزیشن، واٹ ول بی دا مین کمپوزیشن آف سائٹوسکیلیٹن۔ سائٹوسکیلیٹن کی مین کمپوزیشن کیا ہے اور یہ کیا بنا رہا ہے، غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز، the very most important thing, these channels are made up of proteins. یہ کس چیز سے بنے ہوں گے؟ پروٹین سے بنے ہوں گے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کون سے پروٹینز ہوں گے؟ کیا یہ فائبرس ہے؟ کیا یہ گلوبولر ہے؟ کون سے پروٹینز ہیں؟ تو اس کے اندر جو پروٹینز ہمارے پاس موجود ہے وہ پروٹینز، اس میں سے the very most important one is actin. Very most important one, myosin, tropomyosin، یہ ڈفرینٹ پروٹینز ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مین پروٹین اس میں جو مائکروٹیبیول کا ہے وہ ٹیوبیولین اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹیوبیولین پروٹین ہے۔ یہ جو پروٹینز ہے، یا آپ سمپلی ایسے کہہ سکتے ہیں دا پروٹینز آف مسل، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں ایسے لکھ لوں کہ پروٹین، اس میں کون سے پروٹینز موجود ہیں؟ دا پروٹینز which are found in muscle cells. These proteins are actually found in cytoskeleton. اور ان پروٹین سے جا کے کیا بنے گا؟ These proteins are responsible to make three different structures. Microtubules. ان پروٹین سے بنے گا microtubule, especially tubulin جو ہے. And they also make another structure called microfilament. They make another structure called interfilament یا intermediate filaments. یہ تین سٹرکچر جا کے ان سے بن جاتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب ذرا الگ الگ کر کے اس کو دیکھنا ہے کہ مائکروٹیبیول آگے جا کے سیل میں کون سے سٹرکچرز بنائے گا، مائکروفیلامنٹ کیا کرے گا، اور انٹرمیڈیٹ فیلامنٹ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ غور کریں میری طرف۔ فرسٹ ون از مائکروٹیبیول۔ جو مائکروٹیبیولز ہیں، these microtubules are specifically made up of protein called tubulin. نمبر 1، یہ اسٹرکچر جو ہے مائکروٹیبیول کا، یہ ان برانچ ہے۔ کیا ہے؟ ان برانچ اسٹرکچر ہے، اور سیلنڈریکل ہے، لانگ ہے، لانگ سیلنڈریکل اسٹرکچر ہے، میڈ اپ آف پروٹین۔ کون سا پروٹین؟ ٹیوبولین پروٹین۔ اور اس کی لوکیشن کیا ہوگی؟ نیئر ٹو نیوکلیس انسائڈ دا سائٹوپلازم۔ اس کا جو فنکشن ہے یہ کیا ہوگا؟
तो अ ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल इसका है असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पेंडल फाइबर। तो मैं सिंपल सी बात लिख लेता हूं, स्पेंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जनरली आप ये कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प इन सेल डिवीजन। अब मैं इसको साथ साथ ड्रा कर रहा हूं ताकि ये आपको क्लियर हो। इधर देखिए मेरी तरफ, ये बन गया जनाब आपका सेल, और ये सेल जो है ना, ये इस वक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर देखना है कि कहाँ कहाँ पे है। ये आ गया इसके अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, माइक्रोट्यूब्यूल, ये इसमें ऐसे अनब्रांच स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे ऐसे मौजूद है जगह जगह, ठीक है। ये हो गया आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें सेंट्रियोल में इसको डिटेल से हम जाके डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन जो है आपके पास वो है माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोफिलामेंट जो है ये कहाँ पे है और ये क्या कर रहा है? द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइक्रोफिलामेंट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या है? ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोफिलामेंट जो है ये तिन स्ट्रक्चर है, और एक्टिन प्रोटीन से ये ज्यादातर जो है बना है, थिन एंड मेड अप ऑफ एक्टिन। क्लियर हो गई ये बात? थिन है, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। और ये लोकेशन इसकी क्या होगी जरा इधर देखिए आप। ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये ट्यूब्यूल्स मौजूद है, और ये ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर है। क्या है? ब्रांच स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ब्रांचेस ऑफ माइक्रोफिलामेंट? ये किस चीज में हेल्प करेंगे? तो इन ही ब्रांचेस की वजह से असल में ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है, जिसको कहा जाता है साइक्लोसिस। So a most important function of microfilament is cyclosis. Cyclosis क्या है? सिंपल सी चीज है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहा जाता है। तो दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस। लास्ट वन जो आपके पास है, थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट, या दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरफिलामेंट। ये इंटरफिलामेंट जो है ना, इसका डायमीटर भी माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में है, और ये प्रेजेंट भी इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो दो चीजें इन बिटवीन में, दो चीजें आ रही है। इसका डायमीटर भी इन दोनों के दरमियान में है, और ये प्रेजेंट भी इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। कहां पे कैसे प्रेजेंट है? ये देखें, ये आपके पास सपोज माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। तो यहां पे ये इसके जो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये इधर ऐसे प्रेजेंट होंगे। व्हाट इज देयर मेन फंक्शन? ये काम क्या कर रहे हैं? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ शेप। सेल का जो शेप है ना, इसको कौन मेंटेन कर रहा है? इसको ये माइक्रोट्यूब्यूल मेंटेन कर रहा है। अब हमने इस माइक्रोट्यूब्यूल को आगे लेके जाना है, शेप को इंटरफिलामेंट मेंटेन कर रहा है। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल को हमने आगे लेके जाना है, और इससे बनाने हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बिकॉज दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of structures like cilia, like flagella, like basal bodies, like centrioles। ये सारी चीजें जो हैं ये असल में किस चीज से बन रही है? इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के
डिफरेंट कम्बिनेशन से बन रही है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब हम देखने जा रहे हैं सेंट्रियोल में कि कैसे इससे बनते हैं हमारे पास सीलिया फ्लैजेला, इससे कैसे बनता है, और आगे जाके ये कैसे डिफरेंट मूवमेंट्स में, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में कैसे ये इन्वॉल्व है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज़रा सेंट्रियोल के टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, आप गौर से देखते जाए मेरी तरफ। पहले हम देखेंगे सेंट्रियोल कहाँ पे है, कौन कौन से सेल्स में है, कौन कौन से सेल्स में नहीं है, और इस सेंट्रियोल से जाके कैसे हमारे पास बन जाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग सी वीडियो में इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी।